پس از یک روز طولانی شام زیبای بهاری فرا میرسد. شام بخیر دوستان، امیدوار هستیم این دموی لحظه با ما هستید و تلویزیون شاهنواز را تماشا کرده اید. تماشابینان گرامی، پیشنهاد شماست شو برنامه فرهنگی و فراغتی شام شاهنواز. چون هر وقت با شما هستیم من ماهیره امان و همکارم مصرف امان شایف. ماهیره میبینم امروز مثل گل‌های بهاری خیلی زیبا و شکوفا می‌نماید. می‌خواستم در آغاز برنامه پرسان شوم که این پیراهن زیبا از کجاست؟ تشکر، البته که از مغازه وستارکی تازه همکاری را شروع کردیم. خیلی خوب. پس بینندگان عزیز با همه شما توصیه داده می شود که از این مغازه دلخواه لباس‌ها را برای خویش خریداری کرده باشید. خوش بینندگان عزیز، اگر در یاد داشته باشید در برنامه قبلی مهمانان برنامه شام شاهنواز بودند سراینده با استعداد بختیار ابراهیموف و طراح جوان نفیسه امران و اما کیا بودن مهمانان امشب را باشد پس از شنیدن یک نوازش مرغوب میفهمیم. از این رو از نزد اکران‌های خود دور نروید. آن نفرانی که خود حاضر با ما پیوست شدند بار دیگر شام زیبای وطن را برای شما بخیر و شادی میگوییم. مصرف البته امکان داریم که مهمانان امروزه را به استودیو دعوت کرده باشیم. چی گفتید؟ البته ماهیره البته وقت است، فکر میکنم دعوت نماییم. خوب تماشابینان عزیز، استقبال میگیریم راهبری انسامبل آریای کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سراینده موفق و شناخته محمد رفیع کرامت الله، همزمان دختر زباندان و سراینده پسندیده ترین مردم تاجیک نازیه کرامت الله. استقبال میگیریم. خوش آمدید به استودیوی ما، مخصوصا به برنامه شام شاهنواز. تشکر. خوش باشید. نازیه میبینم از پیشتر باز هم زیبا و دلرباتر مینماید. سر این زیبایی در چی باشد؟ تشکر زیاد. من البته من فکر میکنم که همه دخترانی تاجیک دختر همه‌شان زیبا هستند.
ягон сире надорад. Фақат ҳамин сир аст ки ман дар ватани беҳиштосо зиндагӣ мекунам. як саволи умумӣ дорем қариб дар ҳар нашри барнома ба меҳмонони худ пешон мекунем ва ин савол ба шумо низ имрӯз тааллуқ дорад. мехоҳем бидонем ки шоми шумо чӣ гуна мегузашта бошад? ҳамарӯза дар ин вақт бо чӣ корҳо банд ҳастед? ташаккури зиёд. ҳар бегоҳ дар куҷое ки набошем аз пайи кору эҷод бегоҳ дар хона ҳастем. баъд дигар рӯзо бошад аниқу дақиқ гуфта наметавонем ки дар куҷо ҳастем. гоҳе мешавад ки дар кор, гоҳе мешавад ки дар студиои сабти овоз, гоҳе мешавад ки дар тӯи маъракаҳо. баъзан вақт мешавад ки нақшаҳои ногаҳонӣ яъне дар рӯз пайдо мешавад ба шумо? бисёр бисёр. барои ҳунарманд фикр мекунам ин ҳамарӯза аст чунин нақшаҳо. албатта. шумо чӣ Нозиябону? ман ҳам ҳамин хел ҳамроҳ мешавам ба гапҳои муҳаммадрафи бародарам, чунки мо санъаткор ҳастем. ҳамин хел ягон аниқ рӯзи аниқ, рӯзи шоми аниқ надорем. барои ҳамин албатта кӯшиш мекунем ки ҳар шом дар вақташ омада ба хона расем, дар иҳотаи оила шоми хӯроки шома якҷоя хӯрему бо фарзанду бо оила. албатта. ташаккур. бисёр мухлисони шумо ба унвони барномаи мо занг мезананд ва дархост мекунанд ки Муҳаммадрафӣ ва Нозияро ба барнома даъват карда бошед. ин фурсат фаро расид ва имшон меҳмони барномаи мо ҳастед. фикр мекунам айни ҳол тамоми бинандагони телевизиони мусиқии Тоҷикистон Шаҳнавоз бо ҷӯшу хуруш бо диққат барномаи моро тамошо дорам ва фикр мекунам дар идомаи барнома Муҳаммадрафӣ ва Нозия барои мо сурудҳои дилчаспу тозаэҷоди худро барои мо месароянд. ҳамин тавр. бинандагони азиз, вақти он расидааст ки оғоз кунем бахши аввали барномаро. Ки ном дорад пайдо кун. дар ин бахш мо барои ҳунармандон чун ҳарвақта пешкаш мекунем якчанд сурудҳоро, яъне якчанд оҳангҳои сурудҳоро. вазифаи шумо аз он иборат аст ки номи суруд ва номи сарояндаи ҳамин сурудро пайдо кунед. бахш ба шумо фаҳмо? на он қадар бахши мушкил аст. фикр мекунам ҳамаи он оҳангҳои барои шумо интихоб шуданд аз ҳунармандони эстрадаи кишвар, устодон ва инчунин сурудҳои хориҷӣ интихоб шуданд. омода ҳастед? пас оғоз мекунем бахши аввали барномаро ки ном дорад пайдо кун. аз коргардони овоз хоҳиш карда мешавад ки оҳанги нахустинро барои мо пахш намоянд. марҳамат, гӯш мекунем. тарона аз овозхони шинохта бастакор Зикрулло Ҳакимов. Зикрулло Ҳакимов. ин ҷавоби шумо аст. бале. шумо чӣ Нозия? амин? номи суруд чӣ бошад? дунё. дунё. воқеан ҷавоб дуруст аст. як ҳафтаби дӯстони азиз баҳри ҳунармандон. хуш гӯш мекунем давоми сурудро. марҳамат. دنیا دنیا دنیای دنیای بی وفاست دلها دلها دلهای دلهای پر جفاست. хуб, мешунавем оҳанги навбатиро. марҳамат. пайдо кардед? таронаи республикаи ман устод шодравон Аҳмад Бобоқулов сароидаги ин тарона аввалин бор. ба пуррагӣ ҷавоби шумо дуруст аст. дӯстон кафтур мезананд. моира айни ҳол ҳисоб чанд бошад? ҳисоб 2-1, яъне 2 хол аз Муҳаммадрафӣ ва 1 хол аз Нозиябону. мо дар ин ҷо ҳамагӣ 8 оҳанг барои шумо пешкаш кардем. ҳамагӣ 5 тои дигар боқӣ мондааст. фикр мекунам дар идомаи барнома, дар идомаи ин бахш боз Нозия низ ба мо ҷавоб медиҳад. гӯш мекунем оҳанги навбатиро. марҳамат. пайдо кардед? нобовар Чиноров. номи суруд? рақс бикун. рақс бикун. рақс бикун. воқеан як ҳафтаи дӯстони азиз
بحر مهمانان گروه شمس. بله گروه بله، شمس شمس. نوباور چیناروف سرونام دارد رقص یا اینکه دختری تاجیک. عین حال حساب برابر است، یعنی دو خال از بله. محمد رفیع و دو خال دیگر از نوزیه احمدی. 4 آهنگ دیگر باقی مانده است، یعنی پس از 4 آهنگ معلوم می‌گردد کی در این بخش غالب می‌شود. میشنویم آهنگ نوبتی را. مرحمت. مرحمت. گلاسال پلودова. گلاسال پولودова نامی سرود. монандӣ дошт ба сурудҳои улузмон. بله. مردم ازبکستان ها؟ бале. غزل سرامستانه عالم شود دیوانه بی لحظتی گفتاره دنیای دل ویرانه مرحمت. این оҳангро ман нашинохтам. نشناختم. من شناختم کی باشد؟ محمد رفیع کرامت الله. یا کفگوی دوستان عزیز بحر نوزیه واقعا جواب درست بود. محمد رفیع کرامت الله که این حال در از ما هستند. خوش نام سرود چی باشد؟ ба фикрам гули роз буд. با بله. فکرم نه واقعا جواب شما درست بود. میشنویم دوام سرود را. مرحمت. رقصیدن تو رقصی گلی روز ای یار برقص با نغمه و ناز. باز میگذاریم با آهنگ نوبتی. آهنگ آخرین است. پس از این آهنگ ما غالب این بخش را معلوم میکنیم. جواب پیدا کرده؟ албатта амириҷон рӯзиев. واقعا جواب بله. شما درست بود. این دادار خودم امیر است. جان روزیف از انسامبل دریای کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سرود نام گرفته است. یک نام لایق. دختر лайлои ман. لایلا بله. ایمان. گوش میکنیم دوام سرود را. مرحمت. لیلای من زیبای من رعنای من مردم زی هجرت بیا ای صنم محل خواب مردم زی هجرت بیا ای صنم محل خواب. این بود آهنگ از همه آخرین که محمد رفیع کرامت الله سرود را پیدا کرده. این از امیر جان روزیف. این حال باشد ماهیره برای ما بله. معین میکنه که کی غالب آمد بالاخره. حساب برابر است. یعنی 3 خال از محمد رفیع و 3 خال از نوزیه بانو. تبریک میگم. бехафагӣ. بله. یعنی دوستی غلبه کرد. یک افوی دوستان عزیز. саломат бош. амин. دوستان عزیز این حال باشد بحر ما و شما نازیه بانو یک سرود با نام عروسی را اجرا میکنم. پس از چند لحظه باز برمیگردیم. با ما بمونید. صوت و نوای چنگ و تار آبید و دیده شش قطار گریه نکن سنم جان شب شب عشق و ارمان زلف سیاه در بری رو کاکل زر در خمیمو گریه نکن سنم جان شب شب عهد و پیمان گل چیده 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 یاری زیره رسیده نشین کنار یارت جایی تو روی دیده گل چیده 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 خنده بلب دمیده بیا به پیش یارت جایی تو روی دیده دست به دست عاشقی عشق پرست دف بزند عزیزان شب شب خیر و احسان تشنه وصلی هم دیگر برای هم جان و جگر رقص کند عزیزان شب شب جان و جانان گل چیده 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 یاری زیره رسیده نشین کنار یارت جایی تو روی دیده گل چیده 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 یارت جایی تو روی دیده
آبی دو دیده شش قطار گریه نکن سنم جان شب شب عشق و ارمان ای گل چیده 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 یاری زیره رسیده نشین کنار یاره جایی تو روی دیده گل چیده 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 خنده بلب دمیده بیا با پیش یارت جایی تو روی دیده بینندگان عزیز، بار دیگر یادآور می‌شویم که شما تماشاگر شو برنامه شامی شهنواز را و مهمانان امشبه برنامه ما هستند راهبر انسامبل استرادی اوریای کمیته تلویزیون و رادیو نزدیک حکومت جمهوری تاجیکستان محمد رفیع کرامت الله، همچنین سلیست این انسامبل نوزیه کرامت الله. بار دیگر خوش آمدید و در این قسمت برنامه عین حال یک صحبت خردکک هم روی شما میگذارانیم. فکر میکنم در اینجا تمام مخلصانی که امروز از شهر دوشنبه با برنامه ما حاضر شدند در صحبت ما همراه میشوند و سوالهای خویش را برای شما پیشنهاد میکنند. ما در هر برنامه اگر باور کنید در هر برنامه ما دانشجویان را دعوت میکردیم، اما در برنامه امشبه از هر گونه هستند، یعنی از دانشگاه آموزگاری هستند، دانشگاه ملی، اینچنین از مکتب نیست، این گلدختران زیبا از مؤسسه میانه آمدن با دیداربینی شما مخصوصا با برنامه شام شهنواز. در آغاز صحبت کمی یادآور میشویم از آوان خردسالی شما، چون شما برادر و خواهر هستید فکر میکنم بسیار لحظه های خردسالی شما یک جا گذشته است. در اویله‌ای که سر تا پا هنر است، صدای موسیقی بود تا حاضر هست، اینم باشد از شادروان پدر بزرگوارم برای ما این کسب هنر میراث مانده است. یعنی که ما دوام دهنده این مکتب هنری هستیم. ما در یک جا به پایان رسیدیم. البته بعد اون مشکلات زندگی که پدر ما از دنیا گذشتند، باز مادرجان عزیزی ما نگذاشتند که ما در همون پستی های زندگی درمانیم. به هر حال زندگی خود بسیار پست بلندی های زیاد دارد. همه اون روزها رو ما الکی دیدیم، الکی پس سر شد، گذشت این روزهای سخت و لیکن با این نگاه نکرده مادر عزیز ما نگذاشتن که ما از اون مشقت بینیم. در مکتب موسیقی در اون وقت بانوی ملکه صابرова بود، حاضر بانوی میرات الله عطایف تحصیل کردیم. بعد از اون باشد من به کنسرواتوار ملی تاجیکستان داخل شدم. 19 جام باشد بعد ختم مکتب موسیقی به مملکت افسانه‌ای هندوستان سفر کرد. در اونجا کنسرواتوار شهر دهلی رو ختم نموده آمد که یکی از آرزوهای پدری مهربان شما بود. البته این همش آرزوی پدرم بود. بعد از ختم مکتب و کنسرواتوار و چیزا ما خوشبختانه امروز در انسامبل استرادی اوریای کمیته تلویزیون و رادیو 10-12 سال است که کار و فعالیت میکنیم. بهترین. شما چی گفتن دارید اطراف نمی؟ منم شاید یکم لحظه‌های کودکی رو برای البته ما همراه بودیم، روی برادری کلانی محمد رفیع و برادری خردی محمد سخی جان. هر سه ما یک جا مکتب می رفتیم، یک جا می آمدیم، مکتب موسیقی ملکه صابرова که امروز میرات الله عطایف. خیلی بسیار شوخی ها می کردیم. یک جا من خیلی در بین کمتر نازکتر بودم. من همین اسباب موسیقی اسکریپکا می نواختم، یعنی که یکم با تاجیکی خیجق می گویم. من همون اسکریپکا می نواختم، بعد همون اسکریپکای من همه وقت در دست من بود. همون زمستان روزهای سردی یادم هست که بعد برادران من تست می رفتم، من در دستم اسکریپکا بود و بعد همون سونکه هایی که مکتبی بود، بعد من وازبین همه کتاب های نوتا و بسیار کتاب ها در بر می گرفتیم، کتاب های درسی.
بعد من سوستر میرفتم نسبتا به برادرانم. بعد تیز کن برف بود، من میلغزیدم در برف ها، میخالتیدم اینا مرا کمک نمیکردمش. بعد اول یک مسخره میکردن تو گریان انداختنی من. بعد هر دوشون می آمدن یک تاش سونکم رو میگیره، تاش اسکریپت ما رو گرفته بعد یاردم میکرد. بله تو مکتب میرفتیم، بسیار لحظه خوب بود. ما اگر یگان ما یک درس رو بروقتر تمام میکردیم ختم میکردیم انتظار میشدیم، انتظار دیگر یک جای میرفتیم بود بخونم. خیلی خوب. من فکر میکنم در تمام عائله هایی که یک دختر است چون این واقعه ها رخ میدن، چون گوهره که چشم نگاه میکردن خیلی بعضی وقت بسیار مسخره و مذاق میکردن و شوخی میکردن، لیکن بسیار عین جوانی یک جا گذاشتیم، تا حال یک جا هستیم. در وقت‌های خالگی چیکار میکردید؟ ما روز وقت‌های خالی اگر باور کنید وقت خالگی نبود، عموما نبود وقت خالی. با ما وظیفه‌های زیاد میدادن، چون مشقی اسباب‌های موسیقی بسیار مشکل است. اگر که 2 ساعت 4 ساعت مشق نکنی نمیشود. امتحان‌ها بود، معلم‌های سختگیر و سرطلب داشتیم. از مکتب تو می اومدیم شام میشد. درس رو تیار میکردیم، با صبح میخواستیم 5 ساعت باز روانه سوی مکتب. تیاری با مکتب. لیکن باور کنید اگر از حسابی که اینقدر ذوق بود، ذوقی همون موسیقی و خواندن مکتب، این عذاب‌ها در نظر ما نمیتونه. پس از خاموشی طولانی، نازیه با سرود عشق روح افزا که یکی از سرودهای ماندگار پدر مهربان شادروان کرامت الله قربان بود، همراه محمد رفیع بازخوانی کرده روی صحنه تاجیک برآمده و پیشان همین سرود یک سورپریز بزرگ شد برای تمام مخلصان و هواداران صنعت شما. پس از خاموشی‌های چند ساله اطراف بند و بست همین ویدیو کلیپ، همین سرود کمی برای ما معلومات می‌دید. مکانی ثبت در کجا بود؟ کی برای شما مخصوصا پیشنهاد کرد که در تاجیکستان، مخصوصا در اسکندرکول، اگر خطا نکنم در همونجا ثبت نمود؟ این ایده من بود، چون که در اون وقت نازیه کمی از صحنه دور شده بود با سبب‌های عائلوی و چون در هر یک البوم من ترانه‌های پدرم رو می‌سرایم، نکم از 2-3 ترانه و هم خیلی لازم شماریدیم که این ترانه عشق روح افزا رو سراییم و من این رو تیار کردم و راستی گپ چند مدت فکر کردم با کی سرایم، با کدام هنرمند. قصه کوتاه که همین ایده اومد که من باید که با همین ترانه رو با نازیه جان سرایم. گفتم بی آماده، گفتم ما قدر آماده نیستم وزیر، چون که روی صحنه برآمدن اگر که 50-100 سال که باشی، کمی اگر از صحنه دور باشی برآمدن مشکل است. و همین خاطر من گفتم که هیچ گپ نه، تیار کردیم سرود رو و چطوری که شما گفتید در اسکندرکول برای من چند روز مهلت دادید؟ 1 روز. در 1 روز. 1 روز آماده شد برای ثبت کلیپی ویدیویی. من باید آماده شد. زن اصلا زیباتر برای خودش وقت میخواهد که هم زیباتر باشد و هم برای زن وقت زیادتر لازم است. برای من یک فردا میرویم با کجا؟ با اسکندرکول. من گفتم آخه من آماده نیستم. آماده هستی و فکر میکنی که آماده نیستی. همین خیلی هم واقعا شد این یک چیزی که یک چیز نوگونی شد. بله خیلی کن همین خیلی طبیعت خیلی زیبا واقعا. اصلا ما بسیارتر کوشش میکنیم که در منظرهای بیشت آسای تاجیکستانی عزیز خودمون سرودها رو ثبت نماییم و نوار گیریم کلیپ های آن رو. این هم باشد همون وقت در همون اسکندرکول وای شد و نوار گرفتیم و فکر میکنم که ترانه زنده بود، باز دوباره زنده شد. بله. و شما این حال میدونید که همین ویدیو کلیپ در سامانه‌های اجتماعی چند بیننده دارد. ما دیروز همراه مویرا دیدیم اوکی قریب 4.5 میلیون. این فکر میکنم یک رکورد خیلی خوب است. البته ما هر ترانه‌ای که از رپرتوار پدرمون باشد یا از خودمون وقتی که بیننده پیدا میکند، وقتی که مخلص پیدا میکند، البته این خوشبختی ما است. چون که خوشبختی صنعتکار این با مخلص است، زیرا که دستگیری مخلص این خوشبختی صنعتکار است. سال 2010 برنامه محتشم شما نازیه بانو که در شهر دوشنبه یعنی در کاخ باربد برگزار گردید چی خاطره ها دارید؟ فکر میکنم این بهترین برنامه کنسرتی در جمهوری تاجیکستان در ایجادیت شما بود.
ҳамаи он концертҳое ки мо барпо гардондем ҳар як таи он хоси худашро дорад ва ҳамаи онҳо беҳтарин буданд, чунки пур аз мухлисон, пур аз эҷодиёти нав ба нав онҷо шунида мешуд. ҳар яки онҳо барои ман хотирмон аст албатта. Лекин чихеле ки шумо қайд кардед албоми концерти Гирияи ҷон ин аввалин яъне ки сольни концерти яккаи ман буд. аз ҳамин лиҳоз шояд мухлисон зиёдтар инро интизор буданд. барои ҳамин маро зиёдтар ин концерт байни мардум, байни мухлисон машҳуртар сохт ва хушбахтона то ин рӯз ҳамон албоми ман садо медиҳад ва ҳар ҷое ки ман иштирок мекунам аз ҳамон сурудҳои ман дархост мекунам ки ман ҳамон сурудҳое ки дар ҳамон албом дар ҳамон концерт сароида будам, яъне ки ман бисёр бо завқи баланд ва бисёр меҳнат ҳам карда будем. ҳамроҳи Мамадрафиҷон бисёр мана кӯмак карда, оҳангсозон, бастакорон, шоирон, бисёр мо ҷиддӣ бисёр кор кардем рӯи ин концерт. бале воқеан дида мешуд аз ҳамон саҳна, ороиши саҳна, мардум, сурудҳои бисёр. барои ҳамин фикр мекунам ки сурудҳои хуб яъне намиранданд то солҳо сол меравад ва хоҳишманданд мухлисо ки хоҳиш доранд ки ҳама вақт аз ҳамон сурудҳо ман замзама кунам. албатта ҳар лаҳзае ки хотири ман ёди ман меояд, ман ифтихор мекунам, хурсанд мешавам ва шукр мекунам ки ҳамин лаҳзаҳо, ҳамин концертҳо буд, шуда гузашта буд ва албатта аз ҳар яки мухлисон, аз ҳамаи ки дар бари мо барнома коргардон, модарҷони азизам, бародарони азизам, ҳамаи онҳое ки ҳамроҳи ман саҳм гузоштанд, ман бешак бисёр миннатдор ҳастам ва албатта кӯшиш мекунам ки оянда барномаҳои ман аз ин ҳам зеботару хубтар шавад. мо низ умедвор ҳастем, фикр мекунем дар ояндаи наздик боз чунин барномаҳои концертӣ бештар пешкаши мухлисон ва ҳамаи ҳаводорони шумо мегардад. чӣ тавре ки ба ҳамаи мо маълум аст, имрӯз Муҳаммад Рафӣ яке аз ансамблҳои давлатиро роҳбарӣ мекунад, яъне ансамбли эстрадии ориёи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. мехостем бидонем омодагиҳо барои ҷашнҳои дар пеш истода чӣ гуна аст? ташаккури зиёд. бояд гуфт ки ансамбли эстрадии ориё бори аввал соли 2008 дар бинои хонаи радио бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ин ансамбл пайдо шуд ва дар ин ансамбл ростӣ бояд ки ҷавонон ба кор даъват мешуданд ва ман бошад ба ҳайси овозхон дар он ҷо бо тариқи озмун ба кор рафта будам. нозаҷонам буд ва онҷа мо кору фаъолият кардем 3-4 соли аввал. баъдан роҳбарии ин гурӯҳро ба ӯҳдаи ман гузоштанд ва ансамбли эстрадии ориё бояд гуфт ки пурра кору фаъолият дорад, чун шумо худ шоҳид ҳастед, дар ҳама чорабинои давлатӣ пурра фаъолона иштирок мекунад ва албатта ки дар оянда ниятҳо хело зиёд ҳастанд ва кор ҳам бекамбудӣ намешавад. каме камбудиҳо ҳаст, лекин мо ҳамаи онҳоро ислоҳ мекунем ва бо боварии комил гуфта метавонем ки дар ҳама чорабинои давлатӣ бо сари баланд иштирок мекунем. нозия нисбат аз дигар ҳунармандон чӣ бо тарзи либоспӯшӣ, чӣ бо тарзи ороиши мӯю рӯй фарқ мекунад? фикр мекунам ин барои ҳар як ҳунарманд, яъне барои ҳар як ситораи саршинос хеле муҳим аст. мехостам бифаҳмам шумо бо кадом тарроҳон ва стилистон бештар ҳамкорӣ мекунед? ташаккур. ман бо тарроҳони шинохтаи ҷумҳурии худамон, беҳрӯз имаме ки тамоми либосҳои маро дар саҳна, зиёди либосҳои маро омода месозанд. албатта ман фикрҳои модарҷонамро инҷо ҳамроҳ мекунам. аз масъулияти он кас ман дур нестам. аз ҳар яки онҳо ман идея мегирам, чунки ҳар яки онҳо бо худ стил образи худро доранд. ман каме аз онҳо
бо фикри худам омехта карда ҳамин хел як либоси миллиро омода як либос милли бошад, либоси аврупоӣ Аврупоӣ. бошад. Албатта ман дар аврупоиам кӯшиш мекунам ки ягон чизе миллии Миллиро худам ворид намоям. ворид намоям барои саҳна. ҳар як ҳунарманд бояд ҳаҷақал аз намохтани як ё ду асбоби мусиқӣ барояд, чун дар бисёр наворҳо мебинем муҳаммад рафӣ бо асбоби аккордеон баромад мекунад. Мехостем фаҳмем ки ба ғайр аз асбоби аккордеон боз кадом асбобҳоро намохта метавонем? аслан ман дар мактаби мусиқӣ ҳам овозхонӣ ҳам фортепианоро хатм намудам, аз хурдӣ менавохтам ва чӣ тавре шумо гуфтед дар асбоби аккордеон, фортепиано, армония, синтезатори имрӯза менавозам ба пуррагӣ ва албатта ки аз асбобҳои халқӣ низ каму беш менавозам, бохабар ҳастам, чунки санъаткор, овозхон бояд ки ин зарур аст аз навохтани якчанд асбобҳои мусиқӣ бояд ки Бале. барояд. чӣ тавре ки дар оғоз мо гуфта будем, имрӯз дар студияи мо ҳузур дорем як гурӯҳ ҷавонон. Айни ҳол имкон доред то ин ки саволҳои хешро барои ҳунармандони писандидаи худ пешкаш карда бошад. саломи худро мерасонам ба меҳмонони барномаи шоми шаҳнавоз. Мехостам фаҳмам ки чаро Нозия сурудҳои попурӣ намесарояд. хоҳари азиз саломат бошед. Ташаккур барои саволатон. Фикр мекунам ман сурудҳои попурӣ зиёд дорам. Бале, зиёд дорам ва айни ҳол агар шумо дар назар доред ки сурудҳое ки нав эҷоди ман, рӯзҳои наздик интизор бошед, ҳам попурӣ, ҳам дигар сурудҳои маро интизор бошед. махсусан аз телевизиони мусиқии Тоҷикистон шумо. Махсусан, бале. дуруд ба меҳмонони барномаи шоми шаҳнавоз. хоб имрӯз дар тамоми кишварамон, дар тамоми гӯшаву канори кишварамон нест оилае ки сурудҳои шуморо гӯш накунанд ва аз онҳо ҳаловат набаранд. Яъне нест шахсе ки шуморо ҳамчун як ҳофизи шинохта, ҳамчун як шахсияти шинохта нашиносанд. пас ҷолиб он аст ки шумо аз ҳофизон киро гӯш мекунед? ҳам аз ҳофизони муосири тоҷик ва ҳам хориҷӣ? шахсан ман аз они хурдсолӣ ки шабу рӯз шодравон падари бузургворамро гӯш мекардам, то ба имрӯз гӯш мекунам ва ҳар вақте ки гӯш мекунам бовар кунед барои ман як илҳоми тоза мебахшад ва ман дубора як қувва мегирам. ман ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки то имрӯз ман сурудҳои падарамро гӯш мекунам ва ҳастанд ҳофизон, ҳунармандони дохилию берунӣ ки ман гӯш мекунам. албатта аз устодони гузашта, аз ҳофизоне ки дар ҷани халқӣ месароиданд гӯш мекунам, аз шодравон, устоди зиндаёд Зафар Нозимов, Ҷурабек Муродов, Одина Ҳошимов, Дӯстмурод Алиев, ино шахсиятҳое ҳастанд ки новобаста аз жанри мусиқӣ ман то ҳозир гӯш мекунам ва тонам агар аз сурудҳои онҳо, аз замон иҷроиши онҳо як чиз гирифта дар жанри эстрадӣ, дар оҳангҳои худам ҳамроҳ мекунам ва берун аз он бошад бисёр ҳунармандони нотакрор аз ҷумла шодравон Аҳмади Зоир, Фарҳоди Дарёб ва аз Эронзамин бошад хонум Гугуш, Муин, Умид ва дигару дигарон ҳастанд ки ман то ҳозир гӯш мекунам ва аз онҳо як чизе барои офаридаҳои оҳангҳои худам як чизе мегираму омехта мекунам. шумо чӣ назар доред? мо қариб ки як ҳамфикр ҳастем, яъне ки ҳамин устодоне ки номбар кардам бародари ман, баъд ман ҳамроҳ карданиам ки боз аз ҳунармандони ҳинд зиёдтар гӯш мекунем. мо ба монанди Муҳаммад Рафӣ ки падари ман, Муҳаммад Рафии ҳиндустонӣ ки падари ман номи бародари маро махсусан ба номи ҳамон кас гузоштагӣ ҳастанд ки бигзор мисли ҳамон Муҳаммад Рафӣ ҳунарманди асир шаванд гуфта. ман Нозия Ҳасанро гӯш мекунам. Нозия Ҳасан як ҳунарманди покистонӣ аст буданд, бо ҳамроҳи бародарашон месароиданд. ҳамон ҳангом модарам ва падарам ҳамроҳ
номи нозияро ба хотири ҳамон ҳунарманд ба ман гузоштанд ки ман то ҳол гӯш мекунам суруду оҳангҳои он касро. Лата Мангешкар, Мукеш, Аша Босли, ҳамин ҳунармандоро зиёд гӯш ман бояд як чизро қайд кунам, барои чӣ ман ҳофизони равияи ҳиндуро нагуфтам? То он дараҷае ки барои мо наздик шудаанд ки санъати онҳо, равияи онҳо ки ман онҳоро ба бегона гуфта муроҷиат накардам. Ба ҳамин хотир буд ки ман номи онҳоро нагирифтам. салом ба меҳмонони барномаи шоми шаҳнавоз. Ва ман мехостам ки аз шумо пурсам ки аввалин маротиба шумо дар синни чанд солагӣ дар саҳна баромад кардед? Ташаккури зиёд. Аввалин бор ман дар синни 6 солагӣ рӯи саҳна баромада будам дар озмуни Ормон ки ба хотири гиромидошти падари бузургворам шуда гузашта буд. Дар Кохи Борбад, агар хато накунам, соли 1993-94 буд. Аввалин бор ман бо суруди Марсия, бо суруди Падарҷон ки дар бораи падарам буд, рӯи саҳна баромада будам. Нозия ҳам бошад, фикр дорам ҳамон солҳо буд, каме дертар буд. Баъдан баъд аз 2-3 сол рӯи саҳнаи касбӣ бояд гуфт ки аз они хурдсолӣ мо рӯи саҳна ҳастем, бародари азиз. нозия, соли гузашта шумо суруди яке аз ҳунармандони шинохтаи Ҳиндустон Лата Мангешкарро сароида будед. Мо видеоклипро ҳамроҳи мусриф тамошо кардем ки дар он аз тамоми давлатҳо ҳунармандон як қисми ҳамин сурудро иҷро карданд. бовар кунед, барои иҷроиши ана ҳамин суруд барои шумо баҳои аъло дода мешавад. Шумо чӣ гуна ба ҳамин видеоклип, ба ҳамин суруд роҳ ёфтед? пешниҳоди кӣ буд? ин оҳанге ки шумо дар назар доред, ин Вишну ва Ҷануто ки суруди нағзмидаи Маҳатма Ганди. Бале. Дар зодирӯзи он кас ҳукумати Ҳиндустон хостанд ки аз ҳама давлатҳое ки аз ҳунармандони дигар давлатҳо хоҳиш кунанд ки ин сурудро замзама намоянд. Ва аз хушбахтона аз давлати Тоҷикистон маро интихоб карданд ва ман кӯшиш кардам ки ин сурудро то хадди яъне ки дуруст ва яъне тоза сароида тавонам. Ва имрӯз бисёр ифтихор мекунам ва бисёр хурсанд ҳастам ки ин сурудро бисёр нағз қабул карданд аз байни тамоми давлатҳо, то ҳатто аз вазорати корҳои хориҷаи Ҳиндустон ба ман сипоснома равон карданд. Ман бисёр ифтихор кардам, сарбаланд шудам, хурсанд шудам ва ин буд ҳамин таърихи ҳамин суруд. Нозия, дар ҳафтаи гузашта шумо ғолиби барномаи Дурахшон гардидед. Дар барномаи Дурахшон дар ҷои дуюм, дар радабандии барномаи Дурахшон ҷои дуюмро сазовор шудед. Фикр мекунам бисёри ҳунармандон ба ин радабандӣ рохат меёбанд, аммо на ҳар ҳунарманд сазовори ҷои намунавӣ мегардад. Ва ин гули зебо ҳамчун рамзи фасли баҳор барои шумо тақдим мегардад аз мағозаи Виолета. Марҳамат. ҳар оғозеро анҷоме аст. Нашри ҳафтуми барномаи шоми шаҳнавоз низ оҳиста оҳиста ба анҷом мерасад. чӣ таманниёт ва гуфтаниҳо доред оиди барнома? саломат бошед. Ман миннатдории худамро ҳам аз номи худам, аз номи Нозаҷон ба шумо мерасонам ва ба кулли он нафароне ки дар ин ҷа ҳузур доштанд, иштирок карданд ва аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастем. ва худо кунад ки чунин сафи барномаҳо зиёд бошад. мо ҳунармандон тез дар барномаҳоишон иштирок кунем. Ташаккур. Муҳаммад Рафӣ ва Нозия рӯзҳои наздик мухлисон чиро аз шумо интизор бошанд? шояд ягон навгонӣ аз видеоклипҳо? аз ҳунарманд овозхон чӣ интизор мешаванд мухлисон? аммо таронаҳои нав, клипҳои нав, барномаи консертии нав. ва худо хоҳад мо ба наздикӣ ният дорем ки чун ҳарсола санаи 29 ноябр як барномаи калони консертӣ, албатта бо сурудҳои нав, бо албоми нав барпо кардем. ва гуфтанӣ ҳастам ки аз шумо пеш аз ҳама миннатдор ҳастам ба телевизиони Шаҳнавоз барои даъвататон ва барои барномаи ҷолиб
و البته مخلصان عزیز سرود و کلیپ های نوی ما رو انتظار باشند. تشکر زیاد. بینندگان عزیز، با امید تنصیحاتی هر کدام شما رسیدیم به فرجام برنامه امشب. در انجام برنامه باشد نازیه و محمد رفیع کرامت الله سرودی را با نام شب عاشقان بیدل برای ما اجرا میکنند. تا بازدید خیر. شبی عاشقانه به دل چه شبی دراز باشد تو بیا که از اول شب در سو باز باشد تو بیا که از اول شب در سو باز باشد بکرش این آیا نگه بسوی با کو بکرش این آیا نگه بسوی با کو که دعای دردمندان سی سری نیاز باشد که دعای دردمندان سی سری نیاز باشد سخنه که نیست طاقت کسی خویشتن بپوشم سخنه که نیست طاقت کسی خویشتن بپوشم با کدام دوست و گویم که محل راز باشد با کدام دوست و گویم که محل راز باشد دیگرش رو باز بینی غم دل مگو صدی دیگرش رو باز بینی غم دل مگو صدی که شبی وصال کوتاه و سخن دراز باشد شب عاشقانه بدی چه شبی دراز باشد چه شبی دراز باشد